दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। रात की तन्हाई हो या दिन का शोर, एक सवाल अक्सर हमारे जहन के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं या मैं किसी कठपुतली की तरह हूं जिसका धागा किसी और के हाथ में है? क्या हमारी कामयाबी और नाकामी पहले से तयशुदा है? क्या हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारे ख्वाब, इन सब की कोई हकीकत है या ये सब पहले से लिखी गई किसी किताब के पन्ने हैं जिन्हें हम बस पलट रहे हैं? ये सवाल नया नहीं है। हजारों सालों से इंसान इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा है कि तकदीर और इख्तियार के दरमियान क्या ताल्लुक है। अक्सर लोग इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, हाथ पैर मारने का क्या फायदा? और कुछ लोग कहते हैं कि तकदीर कुछ नहीं, इंसान खुद अपना खुदा है। लेकिन हकीकत इन दोनों किनारों के दरमियान कहीं छुपी है। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। आज हम इस कायनात के उस डीप कोड को डिकोड करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले हमें इस कायनात के आर्किटेक्चर को समझना होगा, इसके बुनियादी निज़ाम को। ये दुनिया, ये आसमान, ये ज़मीन, ये हवाएं, ये सब किसी अंधेरे में चला हुआ तीर नहीं है। ये केओस नहीं है। ये एक परफेक्ट, कैलकुलेटेड और हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। जरा अपने इर्द गिर्द देखिए। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद अपने वक्त पर ढलता है। जमीन की ग्रेविटी कभी छुट्टी पर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये एक निज़ाम है, और इस निज़ाम का सबसे बड़ा कानून है कॉज एंड इफेक्ट, वजह और नतीजा। इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। सोचिए, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी नई है, इंजन पावरफुल है, मूड थ्रिल चाहता है। आप एक्सेलरेटर दबाते हैं और स्पीडोमीटर की सुई 150 किलोमीटर प्रति घंटा को क्रॉस कर जाती है। सामने एक शार्प टर्न आता है। फिजिक्स का कानून कहता है इस स्पीड पर गाड़ी मोड़ना नामुमकिन है, लेकिन आप ब्रेक नहीं लगाते। नतीजा, गाड़ी स्किड करती है, कंट्रोल से बाहर होती है और एक खौफनाक एक्सीडेंट होता है। अब यहां जरा रुक कर सोचिए, जब आप हॉस्पिटल के बेड पर होंगे तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये मेरी किस्मत में लिखा था कि आज मेरी हड्डी टूटनी थी? क्या वाकई ये लिखा हुआ था? जवाब है नहीं, ये लिखा हुआ नहीं था, ये किया हुआ था। ये आपके अमल का सीधा और लाजमी नतीजा था। अगर आप स्पीड कम कर देते तो एक्सीडेंट ना होता। अगर आप ब्रेक लगा देते तो आप महफूज रहते। अल्लाह ने इस दुनिया में असबाब रखे हैं। आग में हाथ डालोगे तो जलोगे। ये तकदीर का लिखा होना नहीं है, ये आग की फितरत है जो अल्लाह ने खुद बनाई है। इसी तरह हमारी आम जिंदगी भी है। इंसान के अमल और उसके नतीजे के दरमियान एक गहरा रब्त होता है। अगर हम रोज़ाना जंक फूड खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हमारा मुकद्दर बनेंगी। लेकिन सोचिए, क्या ये तकदीर की खराबी है? नहीं, ये लाइफस्टाइल की खराबी है। अब एक और मिसाल देखिए। अगर एक स्टूडेंट पूरा साल किताबों को हाथ न लगाए, दोस्तों के साथ घूमता रहे और एग्जाम के दिन फेल हो जाए, तो क्या वो ये कह सकता है कि अल्लाह को मंजूर यही था? नहीं। ये बात समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग, खासकर हमारी सोसाइटी में, अपनी नाकामियों का, अपनी सुस्ती का और अपनी गलतियों का सारा बोझ तकदीर पर डाल देते हैं और फिर सुकून की नींद सो जाते हैं। हम कहते हैं किस्मत खराब थी, मगर हकीकत यह है हर अमल का अपना एक नतीजा होता है और वो नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा, अगर मेरे अमल से ही सब कुछ होता है तो फिर तकदीर क्या है? और फिर ये क्यों कहा जाता है कि अल्लाह को सब पता है? यहां पर हमें एक बहुत नाजुक बात समझनी होगी, अपने इल्म और खालिक के इल्म के दरमियान फर्क। ये पॉइंट बहुत नाजुक है, इसे गौर से सुनिएगा। इंसान का इल्म हमेशा टाइम और स्पेस का मोहताज होता है। तब चलता है जब वो वाकया हो चुका होता है या हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर, आप शाम को टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। एंकर कहता है आज फलां शहर में 2 बजे दुकानों में आग लग गई। आपको ये खबर शाम को मिली, जबकि वाकया दोपहर को हो चुका था। यानी आपका इल्म वक्त की कैद में है,
آپ فیوچر نہیں دیکھ سکتے. آپ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے یہ آپ 100% یقین سے نہیں جانتے. اب سوچیے اس ذات کے بارے میں جس نے وقت کو یعنی ٹائم کو خود پیدا کیا. جو وقت کا خالق ہے وہ وقت کی قید میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل تینوں برابر ہیں. اس کے لیے کوئی چیز ہوگی نہیں بلکہ سب کچھ موجود ہے. اسے ایک مثال سے سمجھیں. فرض کریں ایک پہاڑ کے نیچے سے ایک لمبا جلوس گزر رہا ہے. آپ زمین پر کھڑے ہیں. آپ کو صرف وہ حصہ نظر آ رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جلوس کے آخر میں کیا ہے کیونکہ وہ ابھی آنا باقی ہے. لیکن ایک شخص ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہے. اوپر سے اسے جلوس کا شروع بھی نظر آ رہا ہے اور آخر بھی ایک ہی وقت میں. اللہ کا علم اس ہیلی کاپٹر ویو سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے. اسے واقعہ ہونے سے پہلے ہی سب معلوم ہوتا ہے. اسے معلوم ہے کہ آپ کب پیدا ہوں گے، آپ کون سی چوائسز لیں گے اور آپ کی موت کہاں ہوگی. اسی پہلے سے جاننے کا نام تقدیر ہے. لیکن یاد رکھیے تقدیر کوئی زنجیر نہیں جس نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہوں. تقدیر اصل میں اللہ کا وہ لامحدود علم ہے جو غلطی سے پاک ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کل صبح کیا فیصلہ لیں گے، آفس جائیں گے یا چھٹی کریں گے. لیکن وہ فیصلہ لینے والے آپ ہی ہوں گے. اس کا جاننا آپ کو مجبور نہیں کرتا، بس ریکارڈ کرتا ہے. ہم بچپن سے کچھ بھاری بھرکم الفاظ سنتے آئے ہیں: لوح محفوظ، قلم، نصیب، مقدر. بعض اوقات یہ الفاظ ہمیں ڈرا دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے جیسے لوح محفوظ کوئی اسکرپٹ ہو اور ہم صرف ایکٹرز ہوں. آئیے اس کانسیپٹ کو سمپل کرتے ہیں. سوچئے ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے. آپ اسے انسان کہہ سکتے ہیں، آپ اسے شخص کہہ سکتے ہیں، آپ اسے شہری یعنی سٹیزن کہہ سکتے ہیں، اور آپ اسے اس کے نام سے بھی پکار سکتے ہیں، مثلاً احمد. بندہ وہی ایک ہی ہے مگر ٹائٹلز مختلف ہیں. ریفرنس بدلتا ہے، نام بدل جاتا ہے. بالکل اسی طرح خدا کے قدیم علم یعنی ایٹرنل نالج کو سمجھانے کے لیے کبھی ہم اسے تقدیر کہتے ہیں، کبھی لوح محفوظ، کبھی کتاب مبین. حقیقت صرف ایک ہے، وہ جانتا ہے. لوح محفوظ اصل میں کائنات کا وہ ڈیٹا سینٹر ہے جہاں ہر ہونے والی چیز کا ریکارڈ محفوظ ہے. لیکن یہ ریکارڈ زبردستی کا نہیں ہے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لکھا ہوا اصل میں پہلے سے معلوم ہونا ہے تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور نہیں بلکہ مختار ہیں. اب اس پوائنٹ کو اور کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت سدی ہوئی مثال دیتا ہوں. سوچئے ایک موسم کا فورکاسٹر یعنی میٹرولوجسٹ سیٹلائٹ امیجز دیکھتا ہے. وہ ہوا کا دباؤ، بادلوں کی حرکت اور ٹیمپریچر چیک کرتا ہے. پھر وہ ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کل لاہور میں ہیوی بارش ہوگی. اگلے دن واقعی ہیوی بارش ہو جاتی ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا اس فورکاسٹر نے بارش کروائی؟ کیا اس کے کہنے کی وجہ سے بادل برس پڑے؟ آپ کہیں گے بالکل نہیں، اس نے تو بس اپنے علم اور ڈیٹا کی بنیاد پر پریڈکٹ کیا تھا. بارش تو نیچرل پروسیس سے ہوئی. بالکل اسی طرح، اور یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، خدا کا علم ہمیشہ سے ہے. اس نے ازل سے ابد تک سب کچھ دیکھ لیا ہے. اس نے پہلے سے دیکھ لیا کہ فلاں شخص ایمانداری کا راستہ چنے گا، فلاں شخص چوری کرے گا، فلاں شخص محنت کرے گا. اللہ نے یہ سب دیکھ کر لکھ لیا. لیکن اس کا لکھنا آپ کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ آپ جو کچھ اپنی مرضی سے کرنے والے ہیں اللہ نے اسے پہلے سے نوٹ کر لیا ہے. اسے ایک اور مثال سے سمجھیں. سوچئے آپ کرکٹ میچ کی ہائی لائٹس دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگلی بال پر بیٹسمین آؤٹ ہونے والا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا آپ کے جاننے سے وہ آؤٹ ہوا؟ نہیں، وہ اس لیے آؤٹ ہوا کیونکہ اس نے غلط شاٹ کھیلا. آپ بس نتیجہ پہلے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ وہ سین دیکھ چکے ہیں. اللہ زمانے کے فریم سے باہر ہے، اس لیے وہ سب کچھ پہلے ہی دیکھ چکا ہے. اب اگر تقدیر ہی سب کچھ ہوتی اور انسان کے پاس کوئی پاور نہ ہوتی تو پھر انسان اور روبوٹ میں کیا فرق رہ جاتا؟ انسان روبوٹس کی طرح پروگرام نہیں کیا گیا. روبوٹس وہی کرتے ہیں جو ان کے کوڈ میں لکھ دیا جائے. وہ اپنی مرضی سے کوڈ کے خلاف نہیں جا سکتے.
एक वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के बजाय चाय नहीं बना सकती क्योंकि वो मजबूर है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत दी है और वो है इख्तियार। हमें ऑप्शन दिया गया है। आप सच बोल सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। आप किसी की मदद कर सकते हैं या किसी का हक मार सकते हैं। आप ईमानदारी से बिजनेस कर सकते हैं या धोखा दे सकते हैं। ये सब इंसान के इख्तियार में है। बटन आपके हाथ में है। अब जरा सोचिए, अगर इंसान वाकई मजबूर होता, यानी जो कुछ वो कर रहा है जबरदस्ती करवाया जा रहा होता, तो फिर पुलिस स्टेशन और अदालत की जरूरत क्यों होती? चोर को सजा क्यों दी जाती? और अगर चोर कहे, जज साहब मेरी किस्मत में चोरी लिखी थी, मैंने थोड़ी की है, ये तो तकदीर ने करवाई है, तो क्या कोई अदालत इस बात को मान लेती? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पास चोरी ना करने का ऑप्शन था, मगर उसने चोरी करने का रास्ता चुना। जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट बेमानी हो जाता अगर अल्लाह ने हमसे ज़बरदस्ती गुनाह करवाया और फिर हमें जहन्नुम में डाल दिया, तो नऊजुबिल्लाह ये कैसा इंसाफ होता? अल्लाह आदिल है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। जन्नत और जहन्नुम इस बात का सबूत हैं कि हमें चॉइस दी गई है, हम अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। चलिए तकदीर के इल्म को एक और एंगल से देखते हैं। एक तजुर्बाकार सिविल इंजीनियर एक बहुत पुरानी खस्ता हाल बिल्डिंग को देखता है। वो दीवारों में दरारें देखता है, बुनियाद की कमजोरी देखता है और कहता है कि मेरा अंदाज़ा है कि ये छत अगले 24 घंटों में गिरने वाली है। दूसरी तरफ एक माहिर डॉक्टर एक क्रिटिकल मरीज को देखता है, रिपोर्ट्स देखता है, हालत देखता है और फैमिली से कहता है, आई एम सॉरी, मेरा अंदाज़ा है कि ये शख्स चंद दिनों का मेहमान है। अब गौर करें, अगर छत गिर जाए या मरीज मर जाए तो क्या इंजीनियर ने छत गिराई? क्या डॉक्टर ने मरीज को मारा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने इल्म यानी नॉलेज और तजुर्बे की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया। उन्होंने असबाब देख लिए थे। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, इंसान का अंदाज़ा गलत भी हो सकता है बिल्डिंग ना गिरे, हो सकता है मरीज बच जाए, लेकिन खुदा का इल्म गलत नहीं होता, क्योंकि इंजीनियर बाहर से बिल्डिंग देख रहा है, खुदा ने तो उस बिल्डिंग का एक एक जर्रा बनाया है। उसने पहले से देख लिया कि आप अपनी मर्जी से क्या करेंगे। उसका इल्म आपको मजबूर नहीं करता, बस आपकी रियलिटी को बयान करता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समेटने के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल एग्जाम हॉल की है। जिंदगी असल में एक इम्तहान है। दुनिया एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहां हर इंसान अपना पेपर लिख रहा है। सिलेबस हमें पहले ही दे दिया गया है, कुरान और हिदायत। टीचर्स यानी प्रॉफिट्स हमें समझा भी दिया। अब पेपर लिखना हमारा काम है। सोचिए, एक स्टूडेंट जो साल भर पढ़ाई ना करे, क्लास में सोए, होमवर्क ना करे और एग्जाम के दिन खाली पेपर देकर आ जाए, फिर फेल हो जाए। रिजल्ट के दिन वो शोर मचाए और टीचर पर इल्ज़ाम लगा दे, टीचर को तो पहले ही पता था मैं फेल होऊंगा, उन्होंने ही मुझे फेल किया है। उनकी डायरी में लिखा था कि मैं फेल हूं। अब सोचिए, क्या ये लॉजिक सही है? बिल्कुल नहीं। टीचर का पता होना एक अलग बात है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट की काबिलियत जानता था, लेकिन स्टूडेंट का मेहनत ना करना और खाली पेपर देना ये उसकी अपनी गलती थी। बिल्कुल इसी तरह जो लोग अपनी नाकामियों का मलबा तकदीर पर डालते हैं, असल में वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। वो अपनी सुस्ती को रज़ाए इलाही का नाम देकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। हाँ, ये बात भी हकीकत है कि कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, जैसे हम कहाँ पैदा हुए, हमारा रंग रूप कैसा है और हमारे वालिदैन कौन हैं। ये जब्र है, यहाँ हम मजबूर हैं। लेकिन हम जिंदगी कैसे गुजारते हैं, मुश्किलात में सब्र करते हैं या शिकवा, मेहनत करते हैं या हाथ पे हाथ रखकर बैठते हैं, ये कद्र है और यहाँ हम मुख्तार हैं। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि तकदीर और इख्तियार एक साथ चलते हैं। खुदा जानता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन करने वाले आप ही हैं। याद रखिए, तकदीर बहानों का नाम नहीं, तकदीर एक्शन का नाम है। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो का एक मशहूर वाक़या है। वो शाम यानी सीरिया के सफ़र पर थे कि खबर मिली वहां ताउन की वबा फैल चुकी है। हज़रत उमर ने वापस जाने का फैसला किया। एक सहाबी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन,
کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا، ہاں، میں اللہ کی ایک تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر میں وہاں جاتا اور بیمار ہوتا تو یہ بھی اللہ کا نظام ہوتا، اور اگر میں احتیاط کرتا اور بچ جاتا تو یہ بھی اللہ کا نظام ہوتا۔ انہوں نے احتیاط اور تکبیر کو چنا، اور یہی حکمت ہے۔ اس لیے آج سے اپنی غلطیوں کو قسمت کے پردے میں مت چھپائیے۔ اگر بزنس فیل ہوا ہے تو قسمت کو نہ کوسیں، یہ دیکھیں اسٹریٹجی کہاں غلط تھی۔ اگر رشتے ٹوٹ گئے ہیں تو تقدیر پر الزام نہ ڈالیں، یہ دیکھیں رویے میں کہاں کمی تھی۔ اٹھیے، محنت کیجیے، دعا کیجیے اور اچھے راستے کا چناؤ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوشش کی طاقت دی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنی محنت کو اتنا اونچا کر لو کہ تقدیر بھی تمہارے ارادوں کی محتاج نظر آئے۔ اللہ تمہاری محنت کو دیکھ کر ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے جیسا تم اپنی کوشش سے چاہتے ہو۔ یہی زندگی کا اصل راز ہے، اور یہی وہ فارمولا ہے جو قوموں کو بناتا اور قوموں کو بگاڑتا ہے۔ دوستوں، آج ہم نے یہ سمجھا کہ تقدیر اصل میں علم ہے اور انسان اصل میں اختیار کا مالک ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر امتحان کا پیپر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پین بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا لکھنا ہے یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس لیے مایوسی چھوڑ دیجئے، اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی کوشش کیجئے۔ دعا تقدیر بدل سکتی ہے اور محنت قسمت پلٹ سکتی ہے۔ اگر آج کی یہ گفتگو، یہ ڈیپ فلسفی آپ کے دل کو روشن کر گئی ہو اور آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شاید کوئی مایوسی کے اندھیرے میں ہو اور یہ بات اس کی زندگی بدل دے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا آپ بھی کبھی قسمت سے شکوہ کرتے تھے؟ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آگے بھی ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے ایسی ہی روح کو جگا دینے والی کہانیاں اور علم سے بھری گفتگو جو آپ کی سوچ کا زاویہ بدل دے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، محنت کرتے رہیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔